Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ila rabbil qutbil maktub bil abbas Muhammad Muhammadin tijani radhiyallahu anhu thumma ila hadratihi babina wa ummahatina zawjatina wa awladina ustadz-ustadzatina wa masyayikh-masyayikhina al-ahya'i wal amwat khususan pengarang kitab Wasiatul Mustafa Syekh Mustafa Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa Abdul Hadis Jalaluddin Kamaluddin Asy'ari radhiyallahu anhu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma anzuru fi hadzal kitabi hatta yaruddu ilayya fi waqti ihtiyaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang terhormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan iman Islam di hati kita sampai yaumil akhir. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan penuh khusyuk dan hikmah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga segera mengangkat wabah yang namanya pandemi virus corona ini di dunia, lebih-lebih khususnya yang ada di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang terhormati, alhamdulillah semalam sudah masuk kepada tanggal 1 Muharram. Ya. Sudah masuk kepada 1 Muharram, yaitu adalah tahun baru Hijriyah. Ya. Jadi memang nek awal dewe nek tahun baru Masehi sampai orang tunggu kendali di Sumatera mercon. Biasanya nak katanya boleh Hijriyah, tapi nek pas 1 Muharram malah sepi. Ya. Malah sepi. Padahal tahun baru Muharram, tahun baru Hijriyah 1 Muharram itu adalah tahun baru atau kalender atau Hijriyahnya orang Islam. Bahkan dalam 1 Muharram itu banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada para nabi, para rasul, termasuk cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Husain wal Hasan yang ada di bulan Muharram. Makanya disudahkan bagi kita untuk bisa melaksanakan puasa, yaitu pada tanggal 10 Asyura. Nek wong kene nyebutnya Suro. Abdulnya memang awal DWD poso mulai awal tanggal 1 Asyura sampai tanggal 10 Asyura. Tapi nek boten mampu maka ngambil di tanggal 10. Namun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu yaumu Asyura, posolah dan bulan tanggal 10 Asyura. Kemudian wa khaliful Yahudi, dan beda posomu kalau poso-poso yang Yahudi ini sumu qablahu au ba'dahu. Jadi bedakan posonya awal dewe kalau wong Yahudi, kalau wong Nasrani di bulan Asyura tanggal 10 itu dengan cara apa? Dengan cara poso juga sebelumnya atau setelah 10 Asyura. Nek orang 9 10 10 dan 11.
Kita sakit mulai wingi sampai besok. Dan kadang memang amaliyah di bulan 1 Muharram itu sing awal dhewe sunahke dienggo maca sing pertama yang awal dhewe maca doa akhir tahun, kemudian dilanjutkan doa awal tahun. Kesunahan dia kadang sambil nulis lafaz bismillahirrahmanirrahim 320 di pas malam tanggal 1 Muharram, kemudian maca ayat kursi. Ini kesunahan yang ada di bulan Asyura. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, kita memang di bulan Muharram kata-kata yang relevan yang disampaikan di tahun baru Hijriah, di bulan tahun baru Islam ini, kata-kata relevan yang sering disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu adalah salah seorang sahabat Nabi atau salah seorang khulafaur rasyidin. Beliau sering menyampaikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah kalian sendiri qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab. Siapa yang menghisab? Ya besok di yaumil akhir, tahun baru. Wala tuhasabu ghairakum, lan ojo sampai dan sampai pisan-pisan awake dhewe niku ngisab wong liya qabla an tuhasabu, saderenge awake dhewe ngisab dirine awake dhewe piyambak. Jadi di tahun baru di Hijriah ini 1 Muharram ini awake dhewe niku kon ngisab awake dhewe sebelum awake dhewe dihisab besok di yaumil akhir. Wala tuhasabu ghairakum, lan ojo sampai awake dhewe ngisab wong liya sebelum qabla an tuhasabu, sebelum awake dhewe menghisab diri sendiri. Niku. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, momentum yang ada di bulan Muharram tahun baru Hijriah ini adalah masih dalam keadaan pandemi. Maka coba kita kembali kepada surat Al-Hasyr, bahwasanya dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr disampaikan wal asri, demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Sapa wong sing ora rugi, nak niki mumpung awake dhewe niku enten musim pandemi, musim yang benar-benar sesuatu yang benar-benar terjadi yang membuat awake dhewe niku pada zaman ini zaman yang sebenarnya mencekik bagi awake dhewe. Illal ladzina amanu, kecuali wong awake dhewe niku tingkat keiman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, muka awal dhewe ora bakalan rugi walaupun masa pandemi seperti sekarang ini. Wa amilus sholihati, dan juga orang-orang yang sering berbuat baik. Wa amilus sholihat, dengan berbuat keapian. Sanajan awal dhewe dan musim pandemi ini, walaupun posisi awal dhewe niku dalam keadaan susah, tetap awake dhewe gawe keapian. Wartawasau bil haq wartawasau bis sabr. Kemudian awake dhewe kudu benar-benar menyampaikan yang benar, dan wartawasau bis sabr, dan awake dhewe tetap dianjurkan untuk bersabar walaupun musim pandemi seperti sekarang ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera mencabut wabah yang terjadi pada saat ini, sehingga kehidupan kita akan kembali normal dan awak dhewe saged iso istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian yang telah hormati, monggo di tahun baru Hijriah ini awak dhewe benar-benar hisab awak dhewe ini, kelakuan awak dhewe
sebelum awal dewi besok kelak di yamin akhir dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya sampai awal dewi itu menghisab wong liya, tapi awal dewi di ora dihisab. Sing dimaksud ngisab wong liya itu nggih salah setunggale isih maca kehidupane tanggane. Tapi orang maca kehidupane dia. Tapi insya Allah mudah-mudahan awal dewi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat sing iso ngikuti wong liya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang terhormati, monggo kita lanjutkan kitabnya. Kita lanjutkan di bab 56 masih dalam kitab Wasyiatul Mustafa, faslun fit du'a wal istighfar wal Qur'an wa syairil Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan kepada Sayyidina, berwasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, hai Ali, kata Rasulullah, alaika ingatasi sira bid-du'a kalawan du'a bainal adan wal iqamah, ing dalem antarane adan wal iqamah dan iqamah. Fa innahu mongko saktuhune duma la yuraddu orang ditolak apa doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku berpesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu wajha, ya Ali alaika bidu'a, ya Ali du'a usira bainal adan wal iqamah. Kon dungo awal Sayyidina Ali termasuk awal dewe kon dungo di antarane adat dan iqamah. Jadi begitu rampung adat awal dewe itu kon dungo oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yang adat itu iqamah. Salah setunggalnya rumah yang diwaca apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tabbah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan dawal fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyyah rafi'ah wa atu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'ad. Nek masih dawa urung iqamah, nek iso awal dhewe boten sampro, monggo awal dhewe dungo. Lah apa keistimewaane? Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yuraddu, mongko saktuhune dungo niku antara bainal adan wal iqamah, dungo niku boten ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi uang sing dungo pas dalam keadaan suci, kemudian orang wong adat setelah itu awal dhewe dungo sampai uang sing adat niku iqamah, monggo dungone awal dhewe boten ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, hai Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'auta tatkala dungo sira faksud moka bebero siro yadaka ing tangan siro hak wasatrika hat hale meter wasatrika dodo siro wala tarfa'alat ojo ngangkat siro ing tangan fauqara sidi hale mungkuri sirai siro wa usiru ila dua usiru lan isyara siro ila Allah maring Allah sababatikal yumna kalawal pinutup siro tangan. Jadi awal itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan ke Sayyidina Ali, idza da'auta fabsut, tatkala awal dhewe donga, awal dhewe niku fabsut yadaka. Ya, awal dhewe niku kon donga fabsut yadaka, kon beberke tangane awake dhewe. Beber kata iki, ya. Fabsut yadaka hat wasadrika, hal beber terus sira. Dadi kamu di depan dada gini, ya. Jadi gini ataupun gini. Namun gini, jadi gini.
Kemudian wala tarfa'ha lan ojo sampai awake dhewe iku fauqa rasi ngangkat tangane awake dhewe sira sampai katen iki nggih. Illa nggih kecuali memang dalam keadaan genting dan itu memang diharapkan doa itu segera terkabul. Mungkin dalam keadaan kena bencana ataupun yang lain-lain, makanya kata dalam maulid yang dilakukan oleh para habaib ataupun para alim ataupun para ulama yang lain, kadang-kadang wong alim niku sampai dulu ngangkat ngaten niki nggih. Berganti napa sing duduake niku umat dan harapan dari para sayyid para habaib niku muga-muga donga niku terkabul. Tapi nek awake dhewe cukup maten niki mawon sejajar kali dojo nggih. Nek donga ngaten niki. Namun kadang-kadang awake dhewe ana wong donga kadang-kadang awake dhewe begini iki amin. Amin. Padahal ngapunten nggih, dungane wong yang diamini jenengan niku belum tentu donga niku sing istijabah. Namun bisa jadi ucapan amin dari lisan seseorang yang mengucapkan amin itu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam perkumpulan, dalam sebuah jamaah, makanya dalam sebuah jamaah tidak tertolak dungane apabila orang wong sing donga kemudian salah setunggal donga salah setunggal ngamini niku mesti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan mergane wong sing donga niku dungane sing ampuh, namun sing donga niku mergane orang sing ngamini dan mungkin niku yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang sholat wong donga kadang-kadang awake dhewe amin. Kadang kita toleh amin kan. Kadang-kadang nih ya biasanya rata-rata ning makafan nih. Amin, misalnya kan kesuwen. Tapi kadang-kadang nek dalam memang rata-rata nek jauh kadang-kadang gini amin. Tapi nek saged dalam anjuran di sini awake dhewe ngangkat tangan awake dhewe. Ngoten iki sejajar dengan dadane awake dhewe. Orang ngatur iki ngomong kok dapat nanti. Ya. Itu. Kemudian juga dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali wahai Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajhar bi qira'atika. Ojo banter-banter ke sira bi qira'atika kalawan bacaan sira, wa la bi du'aika lan ojo banter ke sira kalawan doa sira, haitsu sekiranya pada sholat haitsu yusallim nasu sekiranya pada sholat sapa nasu manungsa fa inna dzalika maqsatu li banter kesira yufsidu sholatahu iku ngrusakke apa dari sholatahu ing sholate manungsa. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awake dhewe niku nek donga rasa banter-banter yo sing pertama napa beleng kok ana sing sebelah nembe salat nggih. Lah pripun nek enten puji-pujian setelah salat Isya ataupun setelah maghrib kemudian orang sing salat sunnah napa niku ganggu. Nek kula pribadi sakjane nggih boten ganggu kecuali sing salat niku memang umumnya yo akhir khusyuk. Nah, puji-pujian sing dilakoni pada Isya beradat niku sebenarnya tujuannya napa ngundang para jamaah yang belum berangkat kanggo nglaksanake salat berjamaah. Enggak ada tujuan ganggu wong sholat. Makanya perlu kalau nek omah nek pengen orang terganggu nek sholat niku kalau nyetel radio dites panjenengan usul nopo nek panjenengan Allahu Akbar atlet dari mulai panjenengan yang ngerungok gesek ke radio berarti sholat panjenengan boten usul. Fa inna dzalika yusidu sholati karena sesungguhnya sing ngaten niku biasane ganggu salate wong sing ning sebelah tapi nek berpanjenengan donga pribadi wis rasa banter-banter nggih
Tapi nek jenengan ya Allah utangku sak mene kok durung dilunasi, ya tanggane krungu akhir dadi hibah. Tanggane langsung ngomong ning gone wong liya kae iki mau donga, lah pas donga dolane duwe utang akhir dadi fitnah hibah ning para tangga niku. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, lah apa awal dhewe niku kon donga karo Allah Subhanahu wa taala. Mergane napa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a muhul ibadah. Jadi intisari di ibadah itu adalah donga. Ya. Intisari di ibadah awal dhewe niku adalah donga. Niku. Bahkan juga disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang namanya doa niku adalah doa silahul mukmin wa ibaduddin wa nurus samawati wal ardi. Nah, donga niku juga termasuk senjata ning awake dhewe sebagai wong mukmin. Wa ibadul din termasuk juga diane agama wa nurus samawati wal ardi dan cahayane langit lan bumi. Niku donga makanya dhewe kok donga. Bahkan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malam sebenarnya ini malam yaqullah sapa wong malam yaqullah ora dungo wong kuwi ning Allah Subhanahu wa taala yurdh alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala niku nesu ghadab bendutan awake dhewe sing ora tau donga niku. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan bahwa serta doa maksiatun. Wong sing ninggalke donga, nggih, wong sing ninggalke donga niku termasuk maksiat. Jadi maksiatnya orang maksiat yang seperti itu enggak. Bahkan awake dhewe niku ninggalke donga, ora tau donga nek sing kuwasa niku juga maksiat. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, sanajan awal dhewe niku boten saged maca basa Arab, awal dhewe niku tetep donga kelawan basane awal dhewe. Gusti Allah niku ngerti. Orang harus apa dengan orang apal maca donga iki dadak ngapal ki wis suwe donga sampai monggo panjenengan niku basane napa nggih niku sing dipake. Ojo sampe panjenengan niku sampe percaya mawon nek panjenengan niku nganggo bahasa Arab, di dalam bahasa Arab ora bener, di dalam artine keliru ya marah ciloko. Nah, lebih sakniki dalam keadaan pandemi pada saat ini yang terjadi hampir seluruh dunia. Jika awal dulu monggo dikata-kata itu kalau saya kuasa. Mudah-mudahan awal dulu selalu ditetapkan iman Islam sampai akhir hayatnya awal itu. Dan mudah-mudahan awal dulu itu juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah saking wabah ini. Orang nunggu istighosah itu aku kan jadi kan ada kau tetap dungo. Mereka ini apa? Dan mereka ini donga niku juga termasuk muhur ibadah intisari dan ibadah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fid du'a. Allah niku cinta terhadap uang sing bersungguh-sungguh dalam donga. Arep ketompo apa ora sing penting awake dhewe tetep donga. Awake dhewe masalah ketompo apa wae niku urusane Gusti Allah, tapi awake dhewe tetep husnudzon ning Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe niku apik ning hadapan Allah
tahun baru Hijriyah ya, 1443 Hijriyah. Mudah-mudahan awal dhewe niku kelakuan di tahun-tahun yang lalu mudah-mudahan diampura oleh Allah Subhanahu wa taala, dan monggo awal dhewe di tahun baru yang niki perbaiki kelakuan awal dhewe, tingkat keibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih di pandemi ini. Monggo awal dhewe kanthi kata-kata donga ning Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak juga kebaikan-kebaikan kepada sesama agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatihim bidal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim bidal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim bidal fitani. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dalam mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa bidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.